So ayan, after 500 years. So na-troubleshoot na din natin. So ito yung ignition switch niya. Ang una, so an iya key symbol nga din nagbe-blink la. So yan na, testingan ta. Pidliton tali. So ayun, din nagbe-blink. So steady na iya. So maabrihan na naton kay steady naman niya. So yay. Alright, it's good. So click. Ayun. So nagana na yan. So pagkatapos sa 500 years nabil nang gyapon nato na niya problema. So nahuhubya gud ladto ya umandar. Nahuhubya na awod ladto di paggagawas. Sanglit dere yan na diretso yan na diretso na dere na yan na awod. Ayos. So mandar na ini. Toy kapte daw toy. Kapte pandaron ta. So yun. So ayun, natsambahan. Kapanghula na liwat kit. Gen hilot-hilot la namon. Kuan. Ginagmay na hilot-hilot.